Naimbag nga sa Pilipinas at tuyin dagiti kangurunan adamdamag dito PTV Cordillera. Naidumdum iti selebrasyon iti 27th Spring Festival Chinese New Year iti syudad ti Baguio ang manamnama adarayan ni Chinese Ambassador to the Philippines. Kasama nga adado agudis ti may paranggaw iti parada. Dagito iti report ni Ala Sunduan. Tinawan na padpadaanan ti mangmangged iti maysang establishmento iti Session Road ani Joel Alvarez Bierzo ti selebrasyon iti Chinese New Year. Itapay laang magagaranan isuna ang mabuya ti Grand Colorful Parade inton Enero 30. Dahito yung bati padpadaanan na launay iti parada. Yes! Kende! Tsaka ampaw. Ano pa inaabangan? Mga siyempre magagandang video rin. Good news met para kini Bierzo ken kadagiti amin nga agbuya iti mapadpadaanan a parada agsibuta adu agudis ti maibinglay iti publiko. Sigun kini Jeff Nang, spokesperson ti Baguio Filipino Chinese Community Exicom, at dapay dagiti VIP a pumaset iti panagrambak ti nakaskas daaw a community activity kabinatang ti lokal a gobyerno iti Baguio. Inaasahan din natin na dumalo sa ating taon na okasyon na ito yung Ambassador ng People's Republic of China, His Excellency Wang Xilian, and ang kanyang party kasama mga kaibigan natin naman from the Consulate of the People's Republic of China in Lawag. So we have big guests joining us. Kinunana aparang ipakita dayto iti napintas ken natibker a panagpagayam anas ken laeng a maitandudo. It's best time to also renew friendship and partnerships beyond any other tensions kung meron man na nangyayari on the national level. But at least yung people-to-people relationships remain strong and healthy, and we'd like to continue to promote that and anchor everything on that. Na sana, amidst all the challenges that we face in terms of the political scenario, the people-to-people relationships maintain to be strong and vibrant. Tapno ikanmet dalan ti baligi a para kay patumpal ti Grand Colorful Parade inton Enero 30. Temporaryo a may pasara ti Session Road, mangrugi iti oras alas 11 iti agsapa. Saan met ang mapalubusan dagiti lugan nga agpark kadagiti may sira a kalsada, mangrugi iti oras alas 8 iti agsapa. Dagiti may sira a kalsada aging gaaglepas ti parada ket ti both lanes iti Session Road, both lanes iti Magsaysay Avenue, one lane iti Harrison Road, ken Jose Abad Santos Drive, ken Lake Drive. Inayon ni Nang at target dati panikipasat ti 80 establishmento iti nasao a parada. Akid kidawan na asuportanan dagiti residente ken bisita iti syudad. Tampok pa iti Spring Festival Celebrations 2025 till launching iti agsapa iti Baguio City Hall. Media Fellowship Night, Barangay Gift Sharing inton Enero 24, ken Little Chinatown inton Enero 26. Ala Sunduan para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas. Iti sa balipay adamag may sa mobile application ti binukal ti Baguio City Police Office ang makatulong iti traffic management ti Baguio City. Nung kasano ang maramat daytoy, amuan iti report manipod kini Debbie Gasingan ti PIA Cordillera. Ikagkagumaan ti Baguio City Police Office nga agkita iti estratehiya tapno magsayan tinailat agunay ti trapiko dito'y syudad nang runa iti holidays kan weekends. Binukal dati BCPO View Baguio, may sa mobile app anam namaan da makatulong iti epektibo at traffic management iti syudad nang runa iti Central Business District. Makikita natin kung sa isang lugar na yan is kung heavy traffic, moderate traffic, or light. Next na feature niyan is yung sa mga tourist spots wherein nakalagay dito yung mga estimated crowd dun sa tourist spot na yon together with the availability of parking slots. Maipaspasidong pailang iti testing tinasaw a mobile app amanam na maama i-launch iti kabitan agundaway. Bayat amount oray ti launching ti mobile app, tuloy-tuloy ti panagmonitor ti BCPO iti sitwasyon ti trapiko kan regular ti panangipaay da iti updates babaan iti Facebook page dagitoy. Kabayatan na para ititado maakailian kinunada ang kasapulan lang ti panag-iinanos kan panagtignay ti lokal ang gobyerno tapno marisot ti parikot iti nailot agunay ti trapiko. Inanos dati traffic
hamot nga lumawa yung kalsada. Agin nanos dalata. Tanda na mo ti mga iman-man heart traffic. Biyang dagito elective officials data eh. No kasan wadang papintasin ti traffic situation. Kitno adalin lang kasi ti mga maramid ay masapol nga papati data po kastak iti ang kasting nga nairut ti traffic ti Bagyo. Imunan ang kinuna ni Mayor Benjamin Magalong nga aging kaasan-an na aprobaran ti Smart Urban Mobility System kat agtalinaad apariko ti trapiko. Impatang namot asan akas karina ang maaprobaran tinasaw a sistema gapunta adupay a proseso ti pagdaldalanan daytoy iti agdama. Debbie Kasingan ti PIA Cordillera para iti Pampansang TV iti Baro a Pilipinas. Tigita dagiti kang runan at damdamag diti PTV Cordillera, i-like, i-follow ka nag-subscribe iti social media platform si PTV Cordillera iti Facebook, TikTok, and YouTube. Para iti PTV balita ngayon sa probinsya, siya ni Audrey Villena, na imbag nga daw.